The prostate. What is the prostate? I told you right in the beginning, we said the length and the booze. That's the two things that keep us going. This is a sexual gland. It's a lekker ding om te hê. Prostate, it comes from the Greek and it says the one that stands before, and stands before means your prostate is sitting just in front of your bladder. This is the penis obviously, this is the testicles, this is your seminal tube where the semen or the spermatozoa go up, they collect it here and the prostate sits there. Now, it sits snugly like a collar around the tube through which we pee. In German it's called die Vorsteherdrüse. Okay? And that's why I have such a problem with my wife, because if you're the Vorsteher, then you're actually the boss. But she doesn't appreciate that pun, so I'm still trying. Die Afrikaners het die mooiste naam, dis die ou mans klier. Okay? En die mooiste beskrywing was om Ouboet Botha het gesê, Dokkie, toe ons kinders was, dan drink ons 'n groot koppie water en dan bou ons 'n lekker pis op. En sê, dan gaan staan ons by die kraalmuur en dan haal ons die oukie uit en dan gooi ons. En die ou wat die hoogste kan oor die muur pis, hy is die piskoning. Hy sê, ek kan dit nie meer doen nie, Dok. As ek eerlik moet wees met jou, ek moet nou wydsbeen staan en dan pis ek op my skoen. Alright, that's the description. So, like I said, this is your bladder, and below the bladder sits the prostate. And the problem with our prostate is it's like an orange. It's got a hard peel around it and the flesh in the inside. So if anything goes wrong with this thing, it's got nowhere to go except to the inside. And when it goes to the inside, then it closes the tube through which we pee. Then it starts to become difficult. What does the prostate do? It contributes about 30% to the male ejaculate, besides squirt. Alright? So that's why if they do a vasectomy to you, means they cut the sperm cords, dan skiet jy nie wind nie. Dis 'n klomp nonsens. Okay? Jy skiet nog steeds. Okay, die enigste ding is jou skote is nou blanks. Right. Dis 'n lekker ding om te hê. Want jy kan nog gaan jag, maar jy het geen konsekwensies. Dis die goeie ding. Okay, it protects and nourishes the male sperm, which is in the ejaculate, and it is actually just part of, when you have an orgasm, it pulls together and it helps to get the stuff going out. Now, symptoms and signs, there's 5, which are basically important. You have to run every 5 minutes, you get up at night, you have a slow stream, wydsbeen staan, okay, and you get up at night more often, and I'm not talking if you had a couple of beers and lekker gekuier, then we all get up at night because alcohol stimulates the urine flow. I'm talking about you have to get up every night, 2-3 times. Urgency, this is the thing where, as oupa moet gaan, dan moet oupa gaan. Want as oupa dan nie gaan nie, gebeur daar ongeluk. En dan kom oupa by die krib en dan staan oupa. We've all seen this. En dan staan oupa en dan kyk hy so links en dan kyk hy so regs. En hoe meer verleer hy raak, hoe meer staan oupa. En dis nou nie staan nie, net dis staan en wag op die piela. En dan oupa het klaar gepie en hy kom uit die toilet uit en dan amma en dan sê ouma verskriklik skaam en oupa so na kol om sy broek, né? That's called dribbling. So if you have these symptoms, then you should look into having your prostate examined. So how do we do that? You go and see a quack, and he should ask you about these things. Okay, any man that's over 50 should be asked, hoe gaan dit met die water werke? Then you get the explanation. Then he should examine you. Okay? Examining means just check everything. Right? Voor die waterbreke ligte en al daai goeders. Okay? You should put a dipstick in your urine to see whether the urine is clear or not. And then we come to this quiet Buddha book. Alright?
Now there's different ways of doing it. I think the buck thing is a bit old-fashioned. Want dit is pragtig sleg om te buk. En dan sê julle, weet jy wanneer jy pragtig moet bekommerd wees? Is as jy buk en jy voel jou prostaat en skielik kom jy agter al twee sy hande is op jou skouers. Dan is daar groot geluk. So ek weet nie, ek dink nie ek sal sommer gaan buk. Okay? Maar jy kan gaan lê en dan kyk ou dan na die storie. Maar geen prostaatondersoek is volledig sonder dat die ou sy vinger daar indruk en die ding voel. Weet, want hier kom die groot kontroversie en dis die prostaattoets. Die ou sê vir my, ek was by die dok, hy het 'n prostaattoets gedoen. Okay? Prostaattoets na Ali. Vergeet het. Okay? Die ou wat die PSA, die sogenaamde prostate specific antigen uitgevind het nou die dag artikel gepubliseer. Dit kos in die Verenigde State van Amerika $3,2 biljoen per jaar om hierdie toetse te doen. En aan die prognose van kanker het dit 0 verskil gemaak. So hierdie is nie 'n kankertoets. Asseblief, as dit alles wat julle huis toe vat, 'n PSA is nie 'n kankertoets. Dis onsin. 'n PSA is 'n toets, okay, wat jou wys die prostaat is ongelukkig. That's all. En as die prostaat ongelukkig is, dan is daar 'n paar goed wat ons kan kyk om agter te kom hoekom is sy ongelukkig. Soos by my vrou, as ek huis toe kom en ek sien die auntie is ongelukkig, dan weet ek 'n paar goed. Ek moet nou versigtig wees. Want as ek nie versigtig is dit bloody wel my skuld. Dat sy ongelukkig is. Verstaan? En dan die tweede ding, as jy met liefde met die auntie werk, dan kom jy by 'n punt. Die prostaat is ook so. Werk met liefde, dan kom jy by 'n punt. Maar vergeet asseblief, 'n PSA is nie 'n kankertoets. Dat is in elk geval nie kankertoets. Nee, die hele ding van patiënt kom by my en sê, dok, ek wil sommer check-up en doen sommer alle kankertoetse. Dat is nie so 'n ding nie, want as daar kankertoetse was, het ons nie kanker gehad nie. So eenvoudig soos wat dit is. So dis nonsens. Okay, al die bloedtoetse wat hulle doen op jou, is tumormarkers. En die goed is goed as jy kanker gehad het, om te check of daar nou weer iets aangaan of nie. Maar as 'n diagnostiese toets, is die ding useless. Die ou wat die ding uitgevind het, wil homself eintlik ophang wees dan. Dan is daar ultraklank, dis sonars, wat hulle kan kyk. Hulle kan van die buikse kant kyk, of hulle kan ook die ding op die verkeerde kant indruk. Dan is daar aerodynamiese studies, wat hulle kyk, hoe pee jy, dis nogal embarrassing, want jy staan en dan moet jy pee, en dan het hulle so 'n masjien dan. Ek weet nie of ek dit sommer laat doen. En dan is daar die prostaatbiopsie. En dis werklik die enigste ding wat vir ons gaan sê, het jy kanker of het jy nie kanker. Okay. So, daar is die rektale ondersoek, en hierdie oukie, hy moes buk. Daar is die ultraprobe wat hulle insit om te kyk, en hierdie is 'n biopsie gun, dit word onder narkose gedoen, dan skiet hulle klein stukkies en haal dit uit by die prostaat. Nou, wat kan verkeerd gaan met hierdie oukie? Alright? Die eerste ding is, ons kyk prostatitis. Nou, dis die tweede ding wat julle met huis toe vat. Enige ding in medisyne wat 'n itis is moeilikheid. Okay. Nee, dit maak nie saak waar daai itis is nie, maar as dit 'n itis is, dan is dit iets. Dan moet jy weet, dis moeilikheid. Prostatitis beteken, prostaat is ongelukkig. Daar's inflammasie, daar's swelling, daar's irritasie. Dit kan infeksies wees, né? Dit kan jy by die verkeerde plek, of dit kan ook deur die bloed versprei, of dit kan inflammasie wees. En een van die redes hoekom ons deesdae meer prostaatinflammasie sien is, ons sit te veel op ons gate. Ja. En as jy kyk het, waar sit die prostaat? Dit sit ons nou net daar waar jy sit. So in die ou dae het ons nog vir mense prostate massage gedoen. Ons hoef dit nie meer te doen nie, want jy massage jou eie prostaat as jy van hier af die Kaapstad toe rek.
Jy stop soos ons wat studente was het altyd gesê ons ry PP. Nee? PP staan, ons stop net vir vis en petrol. Okay, it's a bad thing, don't do it. Stop tussenin en stap bietjie rond en kan jou bene aan die gang, baie goed. Nou daai kan ons behandel met antibiotika, met middels en goed. Dis 'n skaarste, ons sien dit nie eintlik baie. Jy sal altyd met 'n prostatitis sukkel om te pie, pyne hê onder tussen die manlikheid en die fondament, en jy sal moontlik koors hê, koue koors, sulke goedes. Hierdie een, dis die groot ouetjie, die sogenaamde BPH, né? Benign prostate hyperplasia. Wat beteken benign is goedaardig, prostaat is die prostaat, hyperplasia is sê die ding word te groot. Nou het ek vir julle gesê aan die begin, as hy groter word, dan kan hy net binnekant toe gaan. Hy kan nie buite toe nie, want die harde kapsel gaan nie rek nie. En dis wanneer die moeilikheid begin met daai wydsbeenpiepie en sulke goedes. En dan die derde ding is prostaatkarsinoom. Nou, dis die een kanker wat net ons mans kan kry, en dit is die ene wat ons nou net bietjie gaan aanspreek. Nou, by die prostatitis, antibiotika, anti-inflammatoriese middels, hierso is daar 'n klomp goed wat hulle kan doen. Daar's medikasie wat jy drink, wat die prostaat bietjie laat krimp. Hulle kan hom chirurgies vir jou behandel. Hulle skil hom deur die pyp, of hulle haal hom uit, of hulle laser die ding. Daar's baie variasies op die tema. Dan, hierdie ding is baie populêr, die natural remedies. Prostagum forte. Die Duitsers sien dit op die TV. Daar is so 'n spreekie wat hulle altyd het, baie risiko en nevenweerkom, wara. Daai ding is heeltemal verkeerd vir julle Duitsers. Die ding moet lei, bei Risiken und Nebenwirkungen essen Sie die Packungsbeilage und tragen Sie Ihren Arzt zum Apotheker. Okay, that's what you should do. Those package inserts, just also a favorite of mine, are only good for two things. First thing is they are excellent firelighters. So maak jy steek jou braaivleisvuur na my aan die gang. En die tweede ding, hou die boksie as jy in die bos is en jy moet gaan, dan kan jy vee. Maar vir die rest, vergeet daai goed is nonsens. Okay, natural remedies gaan maar ook. Ons praat van die tamaties en al die goed wat rooi kleure het. Nou dis die sogenaamde lycopene. Dan kry ons ook die storie van die pampoenpitte. Nou, daar is geen wetenskaplike bewyse dat die goed werk, maar die ironie van die saak is dat voel die mense beter. So, dit kan ons nou nie verkeerd wees nie. So as jy elke dag pampoenpitte eet en jy piepie beter, go for it. Onthou net, dit voorkom nie karsinoom nie, né? Dit is onsin. Maar dit is definitief so dat herbal remedies make people feel better. En dit is miskien heel aan die begin, daai ding van die gesonde liggaam en die gesonde gees. It doesn't matter, if it works, it works. Okay? Heilags is ook die beste bakkie. Hoekom? Want dit word die meeste verkoop. So, ek meen, hoe kan dit dan nie die beste bakkie wees? Lifestyle changes. We talked about this. Exercising is good for your prostate. Losing weight is good for your prostate. Checking your blood pressure is good for your prostate. Not smoking is good for your prostate. So al hierdie goed is goed vir jou prostaat. So as jy lief is vir jou prostaat, wat jy behoort te wees, want dis die enigste ene wat jy het, dan moet jy hierdie goed bietjie na kyk. En dan, as dit piepie sukkel, dan kan jy knypoefeninge en sulke goed doen. Ek sukkel maar om met daai ding reg te kom. Want die enigste manier wat jy werklik kan agterkom of jy moet goed knyp, as jy met die vinger daar druk waar jy nie wil gedruk word nie, en dan moet jy knyp. Dan kan jy voel of jy reg knyp. Otherwise knyp jy op jou voorkant by die blaas, né? It's not so easy. So, ek weet nie, los dit. Nou hier is 'n baie goeie ding en vat dit saam huis toe. Die Amerikaners het ek dink op die oomblik baie moeilikheid en hulle het min goed wat goed is. Maar hierdie is goed, hierdie kom uit Amerika uit. It's called the bother score and it comes from how much does it bother you. Dit is so eenvoudig, né? En ek gee 5 grade, grade 1,
Not problema, man, ek pee soos 'n resiesperd. Okay? Grade 2, ja, but ek gaan maar net kyk. Grade 3, dit begin nou 'n probleem raak. Grade 4, ek moet nou maar iets laat doen. En grade 5, ons moet nou iets doen. Dok, ons moet nou iets doen. Die papa is dik. Okay? Net as jy 'n 4 of 5 is, gaan jy beter afwees as voor die tyd. So moenie te ywerig wees nie, maar onthou, daar is medikasie wat vir jou verligting gee, sonder dat dit 'n ander invloed het. Nou, prostaatkanker. Ons weet nie wat dit veroorsaak nie. Soos by enige ander kanker. As ons geweet het wat kanker veroorsaak, dan kon ons baie beter daarna kyk het. Ons weet net een ding, en dis nie 'n enkele faktor dit. Daar's honderde faktore wat 'n rol speel, en hierso is risikofaktore vir prostaat. Okay? Ouderdom. Oumansklier, so dis tog obviously die siekte van die ouer mans, né? So prostaatkarsinoom voor, sê maar 55, 60 is so skaars soos hoendertande. Dan moet jy werklik 'n baie slegte genetika hê. Dit kom na 60 en gewoonlik kom dit na 70. En as jy gaan biopsies neem op mans wat ouer is as 80, dan het amper almal dit. Okay, so dis nie 'n vicious disease nie. Daar's 'n etniese en 'n rasse en 'n geografiese voorkoms, né? Hispanic Americans en Afro-Americans, baie hoër in Wes-Indiese eilande, baie hoër. Maar ons het gesien op die grafiek wat aangewys het, ons is in. Nee, baie meer as Europa. So dit is nie 'n ding wat 'n mens glo. Familiegeskiedenis soos met enige kanker, as jou pa dit gehad het, wake up. Dan moet jy oppas, want die kanse word statisties verdubbel of meer as verdubbel. Okay? Dis definitief 'n probleem van mense wat oorgewig is. Above 35 BMI, watch it. Okay? Smoking, geen twyfel, dit is definitief meer in rokers as in nie-rokers nie. Okay? Die eetvolg en die lycopene en die selenium en al daai goedes, as baie oor die lees in daai Acacia, daar's goed, hulle sê jy moet broccoli eet, weet? Okay. En al sulke goed, weet, en jy weet, die klein laaitjie het al sy kos opgeëet, net die broccoli staan so op sy stammetjie daar. Toe sê sy maar van, kom eet jy nie die broccoli? Sy sê nee, maar ek het in die Bybel gelees aan hierdie boom mag jy nie vat. Okay. So, maar broccoli, it's debatable, there's no real scientific proof. Maar sekerlik speel dit 'n rol. Inflammasie, as jy prostatitis gehad het, kanse meer. As jy prostaatinflammasie gehad het, kanse meer. Aspirien is 'n baie kontroversiële tema in medisyne, miskien minder, we don't know. Anti-inflammatoriese goed soos Voltaren of Ibuprofen of Cataflam of daai goed, maak dit miskien bietjie minder. STDs, sexually transmitted diseases, not good for your prostate. Okay. Dis ook nie goed vir ander goed nie. Dit moet julle ook weet. Okay. Ek sê altyd vir mans, ek kan nie verstaan nie man. Koop vir jou 2 karre. Jy kan hulle langs mekaar in die garage trek, daar's no probleem. Maar Pelly try 2 vrouens langs mekaar in die garage trek. Maar is daar 'n moeilikheid. So STDs is no good. Vasektomie, dit is as jy gekapater is, soos wat ons in die omgangstaal sê. Okay. Geen bewyse, wow, whatsoever, dat die insidensie van karsinoom hoër is. Dit is nie waar. Okay, nou die behandelings. Daar is 'n ding wat ons noem watchful waiting. En dis 'n sinvolle ding in ouer mans. As die oom kom en hy's 75 en hy het alle hartomleiding gehad en hy's op bloeddrukpille en hy's 'n diabetes, dan sê ons vir die oom, hierdie ding gaan jou nie doodmaak nie. Kom ons kyk net wat gebeur. As die simptome erger word of iets anders, then we can do it. Dan is daar baie studies gedoen op active surveillance. And active surveillance is not watchful waiting. That means we do a surveillance. Ons sien jou prostaat, PSA is hoog, ons voel miskien 'n verharde prostaat, dan sê ons vir jou, okay, kom ons kyk wat maak hierdie ding oor 3 maande. Daar is mense wat dit so wil laat doen, en dit is 'n opsie wat moet gekyk word, veral in ouer mans.
Dan hormonale behandeling. En daar's twee moontlikhede. Die een is jy drink pille, die ander een is hulle vat jou goons weg. Nou daai ene is 'n moeilike ding, hè. Ek dink nie die meeste. Maar as jy weet 85 is en weet die oom sê vir my ag nee wat op die maan ek hou nou nog aan vas nou dan is dit 'n opsie om na te kyk want dit is makliker as om pille te drink, dit het minder neeweffekte. Jy kan daarna kyk, dis die orchidektomie, orchidoes, soos jou testes wat hulle wegvat. As daar bestraling kan hulle doen van buite of in die prostaat self, dis die sogenaamde brachytherapie, wat hulle saadjies wat radioactief gelaai is in die prostaat inskiet, soos met 'n biopsie. Dit word onder die ligting gedoen met 'n spesiale masjien en dan chop one shot vinnig klaar. Bestraling van buite is 'n langdradige storie, jy gewoonlik 7 weke 35 bestraling. So daai brachytherapie is iets wat baie mense oorweeg, veral jonger mans. Dan chemotherapie. Chemo is maar soos enige ander chemo, dis gif. Gif word in die vorm van pille of binne aas gegee en die kankerselle word doodgemaak. Dis 'n opsie wat na gekyk kan word, dan surgical intervention, haal die ding uit. As die prostaatkanker beperk is tot die prostaat, ons sien niks anders, haal hom uit. Snykunde bly nog steeds die beste behandelingsmodaliteit vir kanker. As ons die ding kan wegsny, dan sê ons weg. Okay? That's got certain consequences, we'll see. Then, very important, we need a trust between the doctor and the patient. You have an autonomy to decide, and you have a right to decide. Okay, ek het pasiënte wat vir my sê, dok, ek gaan nie hierdie ding doen nie, los dit nie. Laat God water, God saak loop, die saak is reg. It's an option, especially in prostate cancer. I'll show you why just now. Now, I promised you I will talk a bit about cannabis. Okay, cannabis is at the moment causing a big hype in Southern Africa. It's actually causing a big hype in the whole world. Cannabis is legalized in about just over half of the states in America. Okay, and despite of that, there is no real scientific studies that's been done on cannabis except for pain relief for cancer patients. Now, I have patients who take cannabis because they've got gout, or they take it because they've got, I don't know, prostatis te groot, enigiets. Werk vir alles. Now, what you have to understand is very important, okay? There's a big difference between marijuana and industrial hemp. Nee? Dagga is dagga. En dit word nie mooier dagga as jy die olie uithaal. Dit bly dagga. Okay? Because you have got these, they contain cannabinoids. Now cannabinoids, we have isolated about 140 different cannabinoids, of which 2 are the ones that really play a role. The one is tetrahydrocannabinol, that's the one that's in marijuana and dagga, and that's a psychoactive substance, sit jy op 'n trip. Maak nie saak, dit sit jy op 'n trip. Dis wat die substans doen. Okay? Wat teen die cannabidiol, that's industrial hemp, it's not psychoactive at all. So your first problem you have with buying cannabis oil is wie het die goed vervaardig en watse plant is gebruik, and there's special plant genetics which will either have a high concentration of THC or CBD. And to take cannabis oil out of a CBD plant, okay, is net so goed soos orange juice. Beteken nothing. So you must be aware. And as long as we don't have strict control, the market is open for anybody. So it's debatable. Marijuana, which is a THC, has definitely got analgesic effects. It means it does bring pain down. Okay? There's limited scientific evidence
The British have done quite a lot of series on treating patients with cancer, but they don't use the oil so much, they use the cannabis spray, which they spray into people's mouths. So on cannabis oil itself, very little scientific thing. Then, what is without any doubt, okay, is that it is a rapidly acting anxiolytic. Vat angs weg. Want dit maak jou euforisch. So you go on a trip so you're not scared anymore. Okay? That's why the most dangerous thing you can ever see in your life is after party, matric, 5 or 6 youngsters standing, bietjie gerook, and the one says to the other, hou vas my bier and watch me. As bietjie moeilikheid, daai. Geen angs meer, alcohol vat die angs weg, cannabis vat die angs weg, dis wanneer die ou in die leë swembad duik. Okay. It's relaxing and it makes you euphoric. So it's a lekker ding, eh? No doubt about it. The adverse effects on long-term use, there's no doubt that if you smoke dagga for 10 years, it will take some part of your brain away. Okay? That's natural. That we can prove. Now, the big question is it for the anxiety if you have cancer? Is it good for the pain killing? We don't really know. But we know that if somebody has depression or somebody has an anxiety disorder and you give him cannabis oil, you make it worse. So it must stay a bit debatable whether or not. But still, it remains very seductive. Yeah? And seductive, we know, the meest seductive ding is vroumense. So hierdie olie is ook maar seductive. Okay? And not only to the patients, but also to the doctors. We don't know the long-term effects, and we need more research and scientific evidence. Would I take it if I have cancer? Answer is yes. So there you have it. It's only a personal opinion. Okay, how can you prevent prostate cancer? We don't know, but these things are good. Lose some weight, be physically active, look at your diet, not too much fat, and heavy food, minerals and supplements. If you read in there, calcium, magnesium, all these things probably play a role. Smoking, limit the alcohol, and now we come to the big thing. Sexual activity. I had an old professor in urology, regte ou boer, and urology is blaas en die siektes. And when he left, every time he left the classroom, before he sort of touched the handle of the door, he turned around and said, "En onthou manne, hou julle prostate leeg." Okay? I won't argue with the old man, but scientifically there's no evidence. Ons weet nie of dit van te veel of te min is. Ons weet nie of dit 'n rol speel, maar ek het gehou van die professor se bewoording. Want after all, om jou prostaat leeg te hou is mos nou 'n lekker ding. So go for it. Treatment consequences, if you have surgery, if you have radiation, if you have the orchidectomy done, there will be some form of erectile dysfunction, which we can treat by medication. There will be urinary incontinence, gaan so 'n bietjie lek, and surgery itself and radiology has got some complications. So it should never be an easy way out. Get a doctor that you trust, speak to him, and look at the options. Okay. Moet 'n mens Kaap toe gaan? Ja, jy moet Kaap toe gaan as jy brachytherapie wil laat doen. Otherwise, you can stay here. And brachytherapy will probably be in Namibia in the next 6 months, I would say. So die glas is nie groener aan die ander kant van die draad. In summary, it's the second most common cancer in Namibia amongst men. The most common one is skin cancer. But then you have a big advantage. I always say, if I come back, one day I will become a dermatologist. Dermatologist is the people who look at your skin. Why? Because you can see the object you want to treat. We can all see our skins.
So look at the 5 risk signs, okay? Anything on your skin that suddenly starts to grow, anything that drastically changes its color, anything that makes a wound that doesn't want to heal, anything that bleeds without a reason, and anything that irritates you, and more important, it irritates your wife. Want jene pellies, as 'n vrou 'n ding op jou vel sien, wat sy nie van hou nie, dan gaan sy op jou lê en lê en lê tot jy daai ding vat. So gaan maar dadelik. Dit help nie om te sê ons kyk eers. So wond, bloed, kleur, groei en dit pla jou vrou. Haal dit af. Dan is dit eenvoudig. So it's the most common cancer in men, except skin again. There's a lot of classification systems which are very, very fancy, Gleason scores and things like this. Not for us, it's for the boffins. It very much depends on your general state of health. Okay? Oupa van 85 wat al 'n bietjie met een voet in die kus staan, los hom. Hy sal nie doodgaan van die prostaat. He will die of something else. Now, this is the good news for us. Local and early prostate cancer has a 100% cure rate over 5 years. So dis tog baie goed. We can survive this thing if you come early. Men over 80 and older, we don't usually treat, we leave them. It should be a patient-centered approach. So you have a saying in what you want, discuss it with your doctor, look at the treatment options, and individualize the treatment. There's no such thing that ek het prostaatkanker, nou gaan my knaters afsny. It's nonsense. It's real nonsense. Okay, we end off by just reminding ourselves, listen to your body. It speaks to you. As die dif nok, dan nok het. As jy skielik nie kan pee nie, of nie meer so lekker kan pee nie, do something about it. Then don't ignore any symptoms, changing patterns or anything like this. I hear this every day. Doc, my pee lyk so 'n bietjie snaps. Hy ruik so bietjie. When I ask him hoe lank, ag ek dink miskien al so 3 maande, maar ek het maar gedink dit gaan weer weggaan. No good, man. Don't do it. Just come and have it checked. En ook is nie so erg nie, man. Daar's erger dinge in die lewe, regtig. So, and it only takes about 30 seconds. And I have a good friend who said he hates this like hell. But there's one thing that he likes. Dis die enigste keer wat Tietz my gat afvee sonder dat hy my meer charge. So take that as a good point. Okay. So life is a journey. Enjoy the ride. You should have fun and live and, like Johan said from Paratus, you work hard and you play hard. Okay? But do it with a passion. That's what it's all about. And take good care and drive responsibly and you will be fine. I'm convinced of that. Have a good day and ciao.